The Bible teaches that a man has got three parts. पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता एका मनशाक आमकां जोण एकल्याक आसात म्हूण तीन भाग. That is in 1 Thessalonians 5:23. तेसोलिनांचो पयलो अवेसोर पयली चीट 5वो अवेसोर 3री वळ 23. 23वी वळ. The spirit, the soul and the body. आत्मो, मन आनी कूड All the three are one person. ह्यो तिनी वस्तू एक मनीस तयार करता. Praise the Lord. मनशांत आहात एका Does मनशांत. all of us have a spirit? Come आतां on, तुमी yes or सांगात no? आमकां सगल्यांक आसा आत्मो वय वो ना व्हडल्यान. We don't have a spirit, we are spirit. तर सारकें करेक्शन कराय तुमचें ट्युनिंग कराय. आमकां आत्मो ना पूण आमी एक आत्मे. God is a spirit. देवूय एक आत्मो. Angels are spirits. आंज बोडवे एक आत्मे. Satan is a spirit. देवचारूय एक आत्मो. Demons are spirit. देवचाराचे पिले ते आत्मे. And man also is a spirit. तेच भाशेन देव मनीसूय तेच भाशेन तूंय एक आत्मो. So when you read the Bible where God says, I've created you in my likeness and image, तर सुरवातेच्याच उत्पत्तीच्या पुस्तकार आमकां मेवता की देवान म्हटले आमच्या सारकेलोच मनशाक रचुया. that likeness and image is your spirit. सो आमच्या सारकेलो जेन्ना देव म्हणटा देवाचे आपल्या सारकें कितें आत्मो. देव एक आत्मो म्हणटकूच देवान आत्मो रचलो. Because I would always ask God, Lord, if you have created me in your likeness and image, that means you must be having a lot of scars on your face. आपण हें वाचून म्हणटा चिंतालो की देवाशी उलयतालो जरी तर तुवें म्हाका तुजे भाशेन रचला जाल्यार म्हज्या नाकार तोंडार सगळीं फोतां आहाय ते भाशेन तुज्याय तोंडार आसतलीं. तर Did I speak about the nose? Praise the Lord. And the Lord began to tell me, my son, the real person is not what people see you in your body. The real person is your spirit who is dwelling in this body. आनी तेन्ना आपणे पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकलो सांगूंक लागलो खरो जो हांव आहा तो तुजी कुडी दिसता पडटा तो न्हू तुजे भितर आसा तो. Praise the Lord. So this is the real person. तर सजमुया हो आत्मो हें खरें. Now, this brother's name is Michael. आतां ही तीग जाण मनशां आहात पूण तो एक मनीस म्हूण आमी उदाहरण दितात तुमकां. आनी हो मायकल जो भाव आहा ताका आमी आत्मो म्हणुया. So the name of this spirit is Michael. आनी ह्या आत्म्याचें नांव जावन आसा मायकल. The day a person dies ज्या दिसा एक मनीस मोत्ता and they bring that person to the church, आनी इगोर्जेन ताका हाडटात भितर and let's say to bring him there is some delay, आनी सजमया ताका वेळ जालो हाडपाक मिसाक. the person next to you will be saying, hey, when is Michael going to come? Or are they going to say, when is the body going to come? कितें म्हूण आमी उचात्तलीं शेजाऱ्याक लेट जालो जाल्यार मायकल हूंय पावलो रे म्हणटले ओ मोडे हूंय पावलें तर मायकल. Why? Just an example, okay? You are, हय हय दिता just an example. बेश्ट रे. Now, why are we not calling him Michael when we can see him that he has got the specs, he is wearing the suit on that day, shoes on that day, but every time he came to church, he came vertical, but that day he doesn't come vertical, he comes horizontal. That's why his name is changed from Michael to body. आतां कित्याक लागून हो मायकल सेम दिसता हालीं सूट बीट घायलां हालेलुया आनी हालीं तो उबो चलोन येतालो तो मनीस आतां आडवो न्हिदोन येता. तेका लागून तेका मोडे म्हणटात. तेका लागून तेका मोडे म्हणटात. Why do we call him a body? तर मोडे कित्याक म्हणटात ज्या दिसा तो मोत्ता त्या दिसा. The Bible teaches us the day the spirit leaves the body, the person is dead. कित्याक पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता ज्या दिसा मनीस मोत्ता आनी ताचो आत्मो भायर सरोन No. The day the spirit leaves the body, the person is dead. ज्या दिसा आत्मो मनशाचो वेता त्या दिसा तो मोत्ता. Hallelujah. So the name is the name of your spirit, right? तर आतां कळोन येयलें तुका ज्या दिसा आत्मो सोडून वेता
तेका मोडे म्हणटात मेलो म्हणटात आनी मोडे येवंक ना म्हणटात नांव म्हणना म्हणटकच नांव कोणाक असलें नांव कोणाक असलें मोड्याक ओतम्यांक. Now listen to this. This is the soul. तर आतां हें मन मायकलाचें मन. This spirit has a soul. तर ह्या मायकल जाका म्हणटात आमी ओत्मो तेका आसा एक मन. And this soul has got three things to do. आनी ह्या मनाक मायकलाच्या मनाक आसा 3 वस्तू करूंक. This soul has the power to think, ह्या मनांत आसात पदवी चिंतपाक, to feel, सोंसपाक and to choose. आनी विचून काडपाक. This soul, all the 5 senses will talk to the soul. आनी 5ूय जे विसव आसात ते ह्या मनाशी उलयतले. In this soul is the willpower, ह्या मनांत आसा आप खुशी, intelligence, ताची हुशारकाय, reasoning, वाद विवाद करपाची. and this is the body that we see each one's muscles. आनी ही जावन आसा तिसरो भाग जावन आसा कूड जे आमकां दिसती पडटात आमचे मसल So बिसल. this spirit who has a mind, which is the soul, lives in a house, and the name of the house is called the body. तर हो ओत्मो आतां 3 भाग ते एकूच मनीस 3 भाग. मायकलाक नांव दिलां ओत्मो, तेका दिलां मन मायकलाचें मन आनी ती मायकलाची कूड. हालेलुया. So among the 3, who is the real person? तर ह्या 3 भागांतलो खरो भाग खंयचो सांगात. न्हिदो नाकात सांगात. Now, just hold hands. They are one person. हो एक मनीस. But remember, when a person dies, they are always together. This is just a house. So when the person's spirit goes, this house God created by the dust of the earth, and therefore it goes back into the dust and becomes dust. Are you understanding? It came from dust and it goes back to dust. This is the breath of God that came upon this person, and the dust became a living being. What came from God goes back to God. Are you understanding? हालेलुया. तर ही एक कूड 3 भाग एक कुडींत. ही मायकलाचे कुडींत आसा. हो मायकल ओत्मो मायकल हे ओत्म्याक दिला एक मन आनी हे दोगोय जाण रावतात एक कुडींत. Now, Michael got born in a family. सो मायकलाचो जल्म जालो एका घराब्यांत. Every day is growing. मायकल वाडटा. But this spirit has become selfish because of the disobedience of Adam. पूण आदावाचे पातकाक लागून उतर देवाचे मानून घेवंक ना मोडले म्हूण हे मायकलाचे जिवीत देवाच्या आड चलता. And that is why this spirit is always rebellious to God. आनी जो ओत्मो आसा तो सदांच देवाचें कितें आयकोंक येयलें जाल्यार ना फुरफुरता. So this spirit is training the soul continuously to rebel against God. सो ओत्मो मनाक शिकयत आसता देवाचें कितें येयलें जाल्यार नाका मानून This घेयनाका. spirit is always connected to Satan. हो ओत्मो देवचाराशी संबंद जोडटा. And that is why this will always give you the pleasures of this world. आनी तेका लागून हें मन तेका जायते तरेच्यो वस्तू दाखयतल्यो संवसाराच्यो वंदावण्यो. So as Michael is growing, he gets with his friends and gets into alcohol. Only example. हो बरो. जसो तो वाडटा तो वायट सुयांत पडटा आनी तेका वायट इश्ट मेवतात आनी सोऱ्यांत सांपडटा. So the soul is always thirsting for alcohol. तर हो हें जें मन आहा तें पत्तून सोऱ्याचेच विचार करता कित्याक So संवय every जाल्या. day at 5 o'clock or 6 o'clock, the spirit gives the soul, I want alcohol. So the soul makes the decision and the body has to move to the bar. सो सकाळी understanding? फुडें फात्तोडेर म्हणटा ते एका ओत्म्याक आस येता सोऱ्याची आनी ओत्मो मनाक सांगता चल या उठ चल या आनी मन हे ओत्मो आनी मन जाता आनी कुडीक घेवन बार्रां सकाळी फुडें गादयेर. Please understand, the body is neither moral or immoral, it's neutral. उगडास दवरया ही कूड जी आसा आमची कूड जी आसा ती न्हय पातकी न्हय पवित्र. Praise the Lord. Praise the Lord. This body moves into action when the soul makes a decision. ही कूड फगत वेता जेन्ना हे मन तेका ओडून वता थंय Decision. निर्णय घेता तेन्ना हे मन जेन्ना निर्णय घेता And this spirit is always telling the soul the negative things.
आनी हो आत्मो जो देवचाराशी संबंध आहा म्हणटकच पत्तून पत्तून एका नाका जालोल्योच खबरो सांगता. Are you understanding up till here? One fine day, a friend of Michael brings him to the retreat. एक दीस अशें घडटा की मायकलाचो एक इश्ट मायकलाक रितीराक हाडटा. Praise the Lord. So Michael receives Jesus and repents and says, God, I want to change my life. Please forgive me, and I'm ready to change my life and follow you. The moment Michael makes that decision, just now we read, the circumcision takes place in his heart. Now the Spirit of God comes and dwells in his spirit. They both get united. They are one spirit. The Bible says in 2 Corinthians chapter 6 verse 17, I believe, when a person turns to the Lord, they are one in spirit. When a person is united to the Lord, they are one in spirit. Praise God. When the person is united to the With the Lord, they are one spirit. जेन्ना एक मनीस क्रिस्ताच्या एकवटान जियेता तेन्ना तो देवाशी आत्म्याशी एक जाता. Now, please understand, the circumcision or the rebellious spirit which was in the spirit has been destroyed by the power of the Holy Spirit. This spirit has become 100% identical to that of Jesus. There is no corruption in the spirit at all. The salvation of the spirit is over, and that is why we are called born again, a new creation. We are not called we are becoming a new creation. We are said you are a new creation. Hallelujah. 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 Are you understanding? Hello, are you understanding? सोजमोले सारके. So the conversion or the change or the transformation of the spirit does not take place by a person. It is only by the power of God, the Holy Spirit. Hallelujah. Now where is the Holy Spirit dwelling in? तर आता सांगात पवित्र आत्मा खंय आसा, भायर आहा वो? In the spirit, in the soul, or in the body? सो आता पवित्र आत्मा खंय आसा? ताच्या the आत्म्यांत spirit. आसा, मनांत आसा वो कुडींत आसा? Now the Spirit of God is in the spirit. देवाचो आत्मो ह्या आत्म्यांत न्हय ह्या मनांत अजून न कुडींत. Now Michael comes back from the retreat. आता मायकल वेता घरा. When he comes back, the change has taken place where? आता जेन्ना तो घरा वेता खंय बदलाव जाला? In the spirit, soul, or body? ताच्या आत्म्या ह्या आत्म्याचो बदलाव जाला, आत्मो 100% जाला, वो मन 100% जाला, वो कूड 100% जाल्या. Only the spirit. Only आत्मो जाला. Now, this spirit, the Holy Spirit, will keep on talking to the spirit and ask the spirit, keep on feeding yourself with the word of God. आता वो आत्मो जो नवो जाला तो पत्तून ह्या आत्म्याशी उलयत भासाभास करीत रावतलो आनी देवाचे उतरान ताका वो आत्मो ह्या आत्म्याक भरीत रावतलो. So now Michael comes to listen to the word of God. तर मायकल पत्तून देवाचे उतर आयकोंक येता. Now he's coming for Bible study. आता हे भाशेन पत्तून क्लासीक देवाचे उतराचे क्लासीक येता. The spirit is getting fed with the word of God. पत्तून देवाच्या उतरान त्याचो आत्मो वाडटा. The understanding of the word of God is renewing the mind and changing the thinking. जितलो तो देवाचे उतर शिंकोंक येता ते हे मन जे आसा ते मन बदलोंक लागता. Let me give you an example. उदाहरण घे. If I touch if I touch the body, will that body feel the touch? जरूय तर हांवें म्हणटा एक कुडीक हात लायलो जाल्यार एक कुडीक कवतोलें हात लायला म्हूण वय वो ना. So the body can feel by our 5 senses. कुडीक कवता कित्याक 5 उद्देशी. Now can I touch the soul? मनाक हात लावंक जाता. And if I touch the soul, will the soul begin to feel? मनाक हात लावंक जाता आनी हात लायलो जाल्यार मनाक कवतोलें. I'm already touching your soul. I'm already touching your soul. आता उलयता आसतना आमी तुमचे कुडीक हात लायतात वा तुज्या चिंतनाक हात मनाक हात लायतात. I can touch your soul by making you angry. I can speak words that can make you angry. I can speak words that make you sad. So my words have the power even to touch your soul.
आमच्या मनांत आसात भावना म्हणटकच आमी रागाची उतरां उजार करून तुमच्या मनाक हात लावंक जाता. हालेलुया. तुमचें मन रागीश भावनाचें करूंक जाता. Are you understanding? सजमलें तुमकां? Because I'll tell you why. Because your five senses are connected to the body, are connected to your soul. कित्याक हे 5 जे विसव आसात ते कुडीकूय लागलेले आसात आनी मनांतूय लागलेले But आसात. can I touch the spirit? पूण हे आत्म्याक हात लावंक जाता? I cannot touch the spirit because this spirit has got no connection with five senses. कित्याक ह्या आत्म्याक आतां 5 विसवांचे संबंध ना. The only way that you can know the condition of your spirit is you must open the Bible and see the Bible as a mirror that speaks about the condition of your spirit. एकूच वाट आसा. एकूच वाट आसा तुज्या आत्मो तपासपाची. पवित्र पुस्तक उजार करून एक आरशांत पवित्र पुस्तक जाता आरसो दिसती पडटा तुजो आत्मो. हालेलुया. जे भाशेन एक कुडीक जाय आरसो तिचें मुखाबळ पळोवपाक, ते भाशेन आत्म्याक जाय पवित्र पुस्तक पळोवपाक. आसा वा ना? What's happened to your hair? Oh yeah. That's it. What happened there? I just asked her what happened to your hair. She's doing. You know why? Because she can't see her hair. भावान तिका आतां रोखडेंच विचारूंक प्रश्न घातलो, तुज्या केंसांक कितें जालां? तेणें रोखडोच हात लायलो. तेका दिसती पडोना आपणाक. तो जाता And तेका. even if 50 people come and say, hey, what's happened to your hair? What's happened to your hair? What's happened to your hair? Now what kind of thoughts will come to her? Something is wrong with my hair. Hello, are you understanding? Now, how will she be sure that there is nothing wrong with her hair? She'll take a mirror and she'll start looking. Oh, everything is in order. Now, if somebody comes and says, what's happened to her hair? And she'll say, nothing. How is she sure? Because she saw it in the mirror. So she's not, hold on. She's not going by feeling. She's not going by feeling. She's going by seeing. Are you understanding? सो जोरी तर ब्रदरान तेका म्हणलें केंसांक कितें जालां गो तुका? तेका आरसो ना म्हणटकच तें तेज्यान दुबाव लागोंक जाता आनी म्हणोंक जाता कितें लागलें काय? 50 जाण आमी तर तेका म्हणलें आगो कितें जालां गो तुज्या केंसाक? आतां तेणें तर आमी कितें सांगतात तें घेवन बसले जाल्यार अरे कितें जालां दिसता म्हज्या केंसाक म्हणोंक जाता. पूण तें कितें करतलें? वयतलें आनी आरशाशी रावतलें. कांय जावना म्हज्या केंसाक. सो आनी 100 जाणांनी जर तेका सांगलें केंसाक कितें जालां गो म्हणटा कांय ना रे, कांयच जावंक ना म्हणटलें. वय ना केन्ना शुवर जातलें आरशांत पयलां म्हणटकच शुवर जातलें. नाल्यार म्हणटलें लोक सांगता न्हू कितें तरी जालां दिसता, कितें तरी जालां दिसता. Correct. In the same way, what about the soul? तेच भाशेन मनाक. The soul also speaks and says, listen, please don't stand for so many hours. My legs are paining. मन कितें सांगता? पळय इतलो वगत उबो रावं नाका, म्हजे पांय दुखतात, तुका खबर ना? The soul will say, listen, today I'm not in good mood to talk to anybody. आनी हे मन तुका तेका भावना हात म्हणटकच आयज बरें दिसना जिवाक. आय एम नॉट इन द मूड. म्हाका मन लागना तुका उलोवपाक. My friend, the condition of your soul and the condition of your body can be understood with your 5 natural senses. सो बरे भाशेन जाणा जाया तुजें जें तुका कितें घडटा तें तुजे कुडीक आनी तुज्या मनाक कळटा. कित्याक 5 विसवां वरवीं कूड आनी मन चलता. But you will never feel anything in your spirit. पूण आत्म्याशी अशें घडोना. Because not one of your senses are connected to your spirit. कित्याक तुजें आत्मो ह्या आतां 5 विसवांचो सांगाता संबंद ना. The only way to understand the condition of your spirit is you must open the Bible and see the spiritual mirror. And if the spiritual mirror says the Holy Spirit is dwelling in you and the Holy Spirit has circumcised every corruption and God Almighty is now living in your spirit. Now what should you do? You must believe that, and only when you believe you will begin to experience the power of God, and that becomes a big problem in Christian life. Are you understanding? Let me give you an example. Sometimes when you are praying, some people will experience the hand shaking and all those things. जायतीं जाण हे भाशेन मागणें करता आसतना तांकां हात हालतात वा कूड हालता,
तांकां अनुभव जाता देवाचो आत्मो तांचे भितर वावर करता म्हण. What about when your hands and legs are not shaking? कितें घडटा जेन्ना तुजे हात कांय जायना, तुजे पांय हालोना, तुजी कूड हालोना, तेन्ना Do you mean that the Holy Spirit came and went? म्हणटकच पवित्र आत्मो येयलो आनी गेलो तुजेर वावर करिनासतना. Sometimes you feel something happening upon you. केन्ना केन्ना तुका दिसता कितें तरी म्हाका जाता. But sometimes nothing, you have no feeling. पूण केन्ना केन्ना तुका कांयच कांयच हें जायना. This soul will again and again tell you, hey, today you are dry, man. The Spirit of God is not with you. हे मन तुका पोत्तून पोत्तून असले विचार तयार करतले, आयज बरें ना, सगळेंच देवाचो आत्मो ना दिसता आयज. Because this soul is connected to feeling. कित्याक ह्या मनांत आसात भावना. The Spirit will say, let me see what the Bible has to say. And when the Bible is open, and there Jesus says, when the Spirit of truth will come, He will come and stay with you and in you forever. He will never depart from you. Now what will the Spirit mind say? Hey, listen, I don't care whether my hand shakes, my leg shakes, or my body shakes. Jesus said, the day the Holy Spirit has come upon me, He will never depart out of me. That settles forever. Hallelujah. See, I will open the Bible, and when I read over there, when the Spirit of truth will come, Jesus said, the advocate, the comforter, the counselor, when He comes, He will teach you all things, and He will never depart from you. He will be with you forever. When Jesus said that, I am no longer relying on I felt something, or I saw something, or I could, any of your senses. My faith says, when Jesus said, the Spirit of God will never depart, it is settled for me that the Spirit of God who has come to stay will never leave me nor forsake me. Whether I am sleeping, whether I am walking, whatever I am doing, the Spirit of God is always there in me. Hallelujah. Are you understanding? Hello, are you understanding? Yes. जरूय तर मायकलाचें मनाक अशें दिसता कित्याक घडये मायकल लेट उठलो, मागण्यांक वेळ सारूंक ना. सो मायकलाचें मन ताका सांगता, आयज तूं लेट उठला, आयज मागणें करूंक ना, आयज कांय बरें जावचें ना, देवाचो आत्मो ना दिसता. हालेलुया. पूण आत्म्यांत कितें आसा तें कशें कळटलें, मनाक कितें आहा तें ताका दिसता. काय आयज कितें हात हालोनात शे मुजे, आयज म्हाका कांय भोगोंक ना शे, पवित्र आत्मो ना दिसता. पूण मायकला हो जो आत्मो आहा तो पवित्र पुस्तकांत वाचता. पवित्र पुस्तकांत वाचता, जेन्ना तुजेर पवित्र आत्मो येतलो, तो पवित्र आत्मो तुका शिकयतलो, उगडास करतलो, तो तुजेशी रावतलो, तुका सांडचो ना, सोडचो ना. म्हणटकच He will be with you forever. आनी स्वासनाच्या सासनाक तो पवित्र आत्मो तुजेशीच ठिकाण करून रावतलो. हे जेन्ना तो वाचता तेका तें पडलां, हें मन कितें सांगता, लेट उठला, मागण्यांक वेळ सारूंक ना, तें पडोंक ना. हालेलुया. जें पवित्र पुस्तक आरसो दाखयता तें तेका पडलां. हालेलुया. देवाक व्हडल्यान ताळयो मारयात. Are you understanding? Now listen. Who are the people who get this freedom? Who are the people who are set free? तर कोणाक सुटका मेवता, खंयच्या मनशाक सुटका मेवता? Only when this soul mind changes the thinking according to the mind of the Spirit. Please listen. The day you get born again, the mind of the Spirit is always and 100% connected with God. This mind spirit can never think any corruption, because the Spirit of God has been united with your spirit. हालेलुया. सो ज्या दिसा मायकल रेतिराक येयलो, जेजूची बरी खबर मेवली, जेजूक ताणें मानून घेतलो आपलो सोमी आनी दोनी म्हूण, चापाच करून देवाचो आत्मो ताचेर भितर रिगलो, ताचे काळजाचो ताणें सुनोत केली, पातकी काळीज आसलेलें तें मुळांत सावन उमटायन काडलें. त्या दिसा सावन ताचो नवो जल्म जालो, देवाचो आत्मो ताचे भितर ठिकाण करूंक लागलो. तो 100% नितोड जालो, पवित्र जालो. हालेलुया. पूण हें मन आजून ताका ट्रेनिंग करपाक जाय, पत्तून कित्याक ताका सुयेन वाडयलोलें आसा. हालेलुया. तर पत्तून देवाचें उतराक येता आनी ताचें जें मन मागीर चिंतपाचें बंद करता.
आदीं चिंततालें तें कशें आयकोन आनी आयकोन देवाचें उतर. You know what is your Christian life now? सो कसो मनीस सुदरोंक जाता केन्ना मनीस चोयन जाता जेन्ना हें मन बदलता तेंच ना. Unless this one agrees with this one, there is no healing, there is no power in your life. सो हो 100% आसूं पूण जरी तर हें मन बदलोंक ना जाल्यार हे कुडीची पेकोवणी जावपाक बरें मुश्कील. The power to even raise the dead is in the spirit. मेल्ले कुडीक लेगीत जिवंत करपाची पदवी आसा ताच्या आत्म्यांक. This is what the Bible says. अशें पळयत पुस्तक म्हणटा. Today, did you go for mass? आयज मिसाक गेलेली. What was the gospel today? कितें आहलें शुभ वर्तमान. Jesus said, all those who believe in me, these signs and wonders will follow them. कितें आयचें शुभ वर्तमान कितें आसा. जीं कोण म्हजेर स्वत मानतात बावाड दवरतात ह्यो खुणा तांच्या जिवितांत घडटल्यो. The first thing he said, in my name they shall cast out demons. पयली खुणा म्हटल्यार म्हज्या नांवान देवचार काडटले. The power to cast out demon, देवचार काडपाची पदवी is not in heaven. ही स्वर्गार दवरूंक ना देवान. It's right here in the spirit. ही त्या आत्म्यांत घातलेली आसा मनशाच्या आत्म्यांत. But that power to flow out of you, पूण ती पदवी जी देवान ताचे आत्म्यांत घातलेली आसा ती भायर सरोंक this mind has to be renewed. हे मनाची नवसरणी जावपाक गरजेची. Unless this is renewed, हे मन तर सुदरोंक ना बदलोंक ना. unless this mind begins to believe, हे मन तर स्वत मानूंक तयार ना आत्म्या अशें कितें जाल्लें आसा तें नवें. the power to cast out demons will never enter the body. ही कूड खंय वसोंक पावची ना आनी देवचार काडूंक लागची ना. But the moment, just stand behind. Just keep your one hand here and one hand here. The moment the spirit gets both of them united and in agreement, ज्या वेळार वो आत्मो देवाचो आत्मो तेज्या बरोबर आसा तो ह्या मनाक उलोवन ताची नवसरणी करता चिंतनाची. that very moment the body gets connected and the spirit of God has touched the whole person, and now the person is walking with power, the person is walking with victory, the person is walking with signs and wonders.